आमर कौशल माटी कलाकार मन को देखबार लगे आमर कौशल टीवी के सब्सक्राइब करो। ददा तोहर डाकुचे ददा तोहर रसिया ददा गो मोरो रसिया ददा गो मोरो ए ननी सुरु ननी कबाठीटा तोर रे डाकुचे ददा तोहर डाकुचे ददा तोहर हिटन हिटन काज तुई हसुआर बरग रसिया ददा गो मोरो रसिया ददा गो मोरो हिटाबा खिड़की के रे भूखे पेट जली गलानो कुलाएड़े मुहरे चबर बगो दरिचा नुमाई जुए दरिचा नुमाई जुए तोर बहू के हिटाबा खिड़की के रे भूखे पेट जली गलानो कुलाएड़े मुहरे चबर बगो दरिचा नहीं रहे बा घर चलाबू मोर रे रसिया ददा गो मोरो रसिया ददा गो मोरो गुटी पड़न खट्टू तोते बाबू ननी दुईटा हन मते बुआ बुआ बोलू थनु इताके बाबू न हल तो बुआ बोलबे इताके बाबू ननी हेले मते बुआ नि बोल इताके बाबू न हल तो बुआ बोलबे नारे माको इटा परे मोर हक बहर मोर निजर चंद्रसेना कलार सम्मान की आमर मिस्टर आज्ञा मन से आज्ञा मन तो आमर बाप तुल्य आसिक केते गोटी भारतीय मुद्रा प्रदान कर शिव कालिका आज्ञा को सुखरे रखी दांदो सही माँ लक्ष्मी ठाकुराणी ताहू कोटि कोटि संपत्ति दून बोलते सही माँ दुर्गा दश भुजा अंगरे बसे दुख देते निवारण करते बोलते आहुर बारी ताहले तोर ने मोर कथबार्ता नहीं तोर बहु के डाक दे मोर दादा है तुमको रिसीव हो बोल बहु ए क्या हैला ननी चला पर भाई मोर दादा आइल न ये मां तुमर दा आसिले न जे तुमर दा के पान काई दलन बहन मारे तमे धर्म कहते नहीं है ये मां मुई जत्ते बेले खट्टी रटी नहीं थे तुमर दा के बिहावर पर नहीं थे हेते बेले के से दोथला ननी हटा काम चलो धुला गो ओ जे आजकल खा दे देले का हता तमे पर चलो मां सते डाकू चम चलो जिमा चलो हई के प्राणनाथ हई के हजमैन आगो उलगिटे होछे तमे फेन कहला जे उल्ली होछ आशीर्वाद ते तमर मुड ऊपर थुई दुछे हाजिर पाते आशीर्वाद हम छिरो से तम शत्रु बुद्धि विनाश आयम 30 टांग ओलवा चलो धबलोटा बेल पत्र तुमको पारे के 12 13टा पिला छ हुन मते बुआ बुआ बोलु थन उठ मा उठ केंदा भलो छ हेडा आशीर्वाद मिली आशीर्वाद देल का गो कहला जे आगो मुई पर तमर घर के खट्टी रटी आसवार तुमके बिहावर पर नबार आज के 12 13 वर्ष ला गुटे के जुड़े पिला छनी हेले बंजा मंजनगिरी रही गनन लोग जे बोलुचन ए राधा चंद्रसेना बंजा मंजन टरे हेमनकर मुहनी देखो मुह देखले जोय नहीं बोलछन बेस आर आज तुम आशीर्वाद होचे पारे के 12 13टा पिला छुआ हवा पारे के 12 13टा पिला छुआ नहीं होत भाई ये मां किन केनो कहा के 12 13टा छुआ पारे के हिचे देखिचो मुई बहुत जगह ने देखिचो गो राधे ये मां केनो देखिचो हमर पन्ना गोटे देखिचा बलांगीर ने देखिचा साले भटा बरगड़ सब जगह ने देखिचा कहा के हिचे गो कहा के 12 13टा छुआ पारे के हिचे ई घुसरी मन को हिचे गो मते एटा तुम घुसरी गलो के घुसरी नहीं करबा हां आशीर्वाद होछे जे पारे के 12 13टा पिला छुआ हेले हमर ऊपर बहालथी नहीं गए क्रिकेट पार्टी गुडी गोड़ में पिला शॉट नहीं होत बोलछे आगे जे तुम कहीं जेवा लगी बारी छ तुमको सब
घर द्वार सफी सारी देमी गोष्ठ आड़े गाय चोरे जिमी तुम लगी गुरो सेन देमी गाध भजे गोष्ठ के गाय चोरी जीव बेस, बेस। जदि भी गोष्ठ के तुम्हें गाय चोरी जीव हाँ। मते कथा पदे कहि दियो जीवन एंता करबा आग तुमे जदि गोष्ठ जीव कथा पदे कहि देब ए कि पान पुंस कहि एहा को बुझाई कि पान पुंस कहि मा एहा को बुझाई कि प्राणेश्वरी जदि भी तुम्हें कष्ट के जीवन हाँ। कहार अभिशाप मूर्ख नपुंसक चंद्रसेना करे जन्म हिच इटा कहले तुम्हें कष्ट के जीवन एंता करमा आगो सत जाद्वापर कली समाचार इ भौणी तुमर किस ଏହା କର ପ୍ରକାଶ ଇ ଭଉଣୀ ତୁମର କି ସମାନ ଏହା କର ପ୍ରକାଶ ଆନେ ସେ ଉସିକେ ଆଏ ବାହାर जाने से उसी के जाए बाहर बड़ी मस्तानी है मेरे महबूबा बड़ी जिंदगानी है मेरे महबूबा द्वापर कली चारि जुगे क्या क्या अवतार हेथिलो से अवतार मन के तमर महापुआर ना क्या क्या ना थिला अच्छा तमर ना क्या क्या ना थिला तमर बहन ना क्या क्या ना थिला इटा कहले चंद्रसेना बोली चिन्ह खाना पीना दमु आ नहीं कहि पारले चंद्रसेना ना छरी बोल मार पुड़े पुड़े करी झाड़मु अब धने ई राधा घर कथा सुनार तोर मुहे तू झाड़ा बस आगो ब्रिज के जीव ब्रिज न पड़िया अच्छे जेन कथा माने कहउचन जे ओरदा पिठी मार खाई जीवु हमर एई गां रे डालखाई मेला जोड़ सम्बलपुरी नहीं चलवा तार केनता कथा चारि जुगर जन्म कथा पचरालो मान बुआन ना पचरालो बुहन ना पचरालो आलू बैगन पातल घंटा करी भरन पुरे देबु तमे कार अभिशाप रु नपुंसक हेतिलो के तुमको अभिशाप देथिला केंठाने बोलुछ हेनता केचकेचा कथा गुटे सभा भितरे कहमी आगिया माने मा बुहनठानु बइचन सबु चपल पढ़े के मोर ऊपर गोदे के देबे 2 बरस तो घिन बार के नहीं पड़े न मते हां आस असनी आस काना राधा घर के कहबो जो चंद्रसेना बाहरु नहीं जानी आज कर लागे उधार देथ बोलबो उधार मागमा नहीं बोले पलामी का करबो ठीक अछि बेस बेस आगो ए चंद्रसेना बाहरु नपुंसकर कथा नहीं जानबार मा आज कर लागे उधार देथ परे ओ उधार मांगुचन होय जो कहबो जो आगे हमर तपने के कहबो ना बोली उधारी नहीं गो धन आर पैसा देले बोलबो जो ठीक अछि आहो तागर तापने ओ गुटा कथा कहले का बोले उधारी नहीं गो धन और पैसा दला कोले हेंता कथा कहला मोर गर्भ के भेदी जैसी अवधानी अरे सुकिला समुद्र बुड़ीला भेला उद्धरी धरिब हे चकाडला भासी गली मो भव जले रक्षा करबो 1.5 सास बैला तार उत्तर फिरे पाल्लो के नहीं पाल्लो नहीं ताहले उत्तर देई देबो रे बार थरे के ए जीव थिले सर्व पाइरे माया दही बॉयलर में बोलबो आगो हुरिया दुका मारी दे ओछे गिड़ी गिड़ी करी में खगर जुछे हुरिया दुका मारी दे ओछे गिड़ी गिड़ी करी में खगर जुछे तुई मोर पाती तोरा ए राधा खड़ गलु छे गो पैन के टिके खसरा मायपुर भेबा राधा खड़ गलु छे गो तमे भेबा वाला सत भेबा के गो कहला तमे भेबा नंबर 1 तमे बेडी नंबर 1 आगो भेबा आमरी ऊपर बाहलाडे का मोक्सन जंचो का बोलछो जदी पैन बरसिला घर जदी गनला ए पिले पैन बरसिला घर गलु रे खट के खसर जिनिस पतर अलगे दियो बोलसन खट गलु छे जे पैन खसरो बोलु छे मुई खट मने गलसी नहीं गोले सत कथा कहचो अरे ते सभा भीतर देवी देवता पूजा चाली छे आज्ञा माने बइचन आ रसत कथा कहू नहीं एटा सत कथा कहचो पूरा निराट सत कथा कहू किरुआटे पारो का बोली आगो मां दुर्गांगर पूजा हिचे गाइस आज्ञा माने मां बहन माने बसचन डोंडर देवता महाप्रभु पूजा हिचे समस्त को साक्षी रखी गिरी किरुआटे कर खट गलसी बोली किरिया कोले विश्वास कर हां किरुआ कोले विश्वास कर ठीक अछि हे मां दुर्गा ठाकरानी मंगल हमर बजरंग बली भी अछन हां ए मां दुर्गा भी अछन
আমার ডণর দেবী দেবতা বি অছন সমস্তଙ୍କୁ জুহার করছে ই গাঁর যেতে আজ্ঞা মানে ইনে বসিছন বি ঘর মানকু সুইছন গতিয়া পর্যা ওয়ার্ড মেম্বার সমস্তଙ୍କୁ ই গাঁর কেলাবালা ঠেলাবালা চনাবালা ভুজাবালা সমস্তଙ୍କୁ জুহার করছে মুই যদি বি অসৎ কথা এই সভা ভিতরে কৌতুমি বলে ঢুলিয়া টুণে মুড়ে কিরা হবা গো ঢুলিয়া টুণে মুড়ে পরে কিরা হবা খট মনে গলছি খটনি গলে খট গলছি প্রত্যেক আজ্ঞা ঘর মনকনে 2টা 4টা 5টা 10টা লেখান খট থিবা পত্র অছে অছে নি হ্যাঁ। হে খট কাতি কোর রে বি গতাই দিছি হ্যাঁ। এন্ডা প্লাস্টিক রসিরে বি গতাই এন্তা কোণা কোণা জালি 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 থিছি খাইতেছি নি হ্যাঁ। হে খট উপরে যদি বি বর্ষে কি 6 মাস হতবা গুটে ছোট ছুয়াটে হ্যাঁ। তাকে সই দিয়া গল্লা হ্যাঁ। হে ছুয়া তো কেন বন্ধ কোটাকে এক কি দুই যাই নি পারে নি পারে নি পারে যাই পারবা নি পারে মনে করো এই ছুয়া খটা সই করি এক করি দেলা হ্যাঁ। হে খট গলবা না সব পানি ছেকে দেবা ওয়াটার প্রুফ খট কে Waterproof. আগর হরিয়া ধোকা মারি দেছে হ্যাঁ। গিড়ি গিড়ি করি মেঘ গরজুছে তুই মোর পাহাতি তরা এ রঙ পাইন গলুছে রে খটকে ঘে খসরা এ রঙ পাইন গলুছে মা খটকে ঘে খসরা ভালো লোক দেখো এটা ভাই বোন দেখো কেনটা নাচুছেন যে ভাই বোন দেখো কাহে লাগো মোর গো ভাই বোন ভাই বোন দেখো এবা এড়ে কেড়ে হিসিলিয়া যে ভাই বোন মানে দেখো তো রে এবা তোমার ভাই বোন মন কথা নিয়ন তাহ ই ভাই বোন মানে মজাকা খুলে এতে লোক দে জল 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 খেল তুস নি খেলু তো মোর গো ভাই বোন কেড়ে হিসিলিয়া মে হাজি যে দেখো নিজর দদা ভাই সঙ্গে নিজর নানি বুহেন মানে খটে পিঠা নি বসা উঠা করো হ্যাঁ। দুই ভাই বোন কথাবার্তা নি হো হ্যাঁ। দদার সেই গলে পজাড়ে বসি করি বুহেন স্কুল কে পাঠ পড়ি নি যায় ये मां दादा साइकिल पचाड़ बसिकर तार बहन स्कूल के पाठ पढ़ी जाए हाँ। गोला वाला बाटे देखो रे तार माजी के नोचने बोलन তার মেহজি বলবে माजी नहीं बोलन মেহজি বলবে माजी नहीं बोलन ইংলিশ ড্রেস পিনছন এটা স্কুল ড্রেস देखो तो गो हाँ। हां स्कूल ड्रेस पिनथिबे परे আনি স্কুল ড্রেস নি পিনছত কে তুমি কা বলো का बनी আরে যার মন জাননে রসে মলি ফুল ফুল তাহাকে বাসে মন মোহনী মন কা জানে ভাই বহনী 10 5 15 পল্লা চোহরা জুগার করো মতে আর মোর বহন কে ম্যারেজ করো শাদি করো ये नाम तुमर चंद्रसेन गप पूरे घर तुमर गाय चोरा कारोबार নমস্কার গো সতীঘাটর রাধা আমি কানা ডন নাচুছু যে ঘাস পুয়াল খাউছু কে ओ नेला के মেডি গুহালে ঢুকুছু नी हला का बिल्डिंग घर छ का হ্যাঁ হ্যাঁ। বিল্ডিং ঘরে নাই না জায়গা তো বঢ়িয়াটা দিছন তো আমকো আগে মানে কা বলো তুমি का बनी হ্যাঁ আগো তো রঙ রঙ বলো হ্যাঁ। দেখি দেনি আগে আমানকো মা বহন কে সমস্তଙ୍କୁ হসি দউছন রঙ বল দেলা বলি ओए को रंग बनी जागे माने मां बहन माने हंसी देले का मन नेटे हला আগো সান হয় শুরু হয় মুই বি মনুষ্য জন্মতে পাইছে হ্যাঁ। হেনতা নি হসা হসবার কথা बा हंसी भी अलगा আছে অলগা আছে केते प्रकार 4 প্রকারর হসি আছে का हंसी রজা মহারাজা মানে গুটে অলগা হসবে অসুর মানে গুটে অলগা হসবে 5 লোকে বসি করি হসলাটা গুটে অলগা হবা আর নুয়া হে করি ভুয়াসান টুকল গুটে যদি বি আমার ঘরকে বহ হে করি খটি আলা হ্যাঁ। তার হসি গুটে অলগা হবা ओ बुआसन हंसी गुटे अलगा हवा অলগা जे मुई जन तुमके रंग बनी हाँ। ई जगह रे आज्ञा माने मां बहन माने जन हंसी देले एक्चुअली केनता हंसी हंसबार थिला একচুয়ালি ভুয়াসান হসি হসবার কথা बुआसन हंसी বেশ अच्छा कथार कथले के धरो হ্যাঁ मुई परे गुटे बर पिला মুই গুটে মাঝি টুকেল কোনিয়া টুকেল বলো आमे दुई जण परे बिहा हिचो हाँ। बिहा बार नुआ नुआ 2-3 दिन होचे अच्छा, अच्छा। गुटे खटा बसछु परे मजा मजा कथा होछु হেলা मुई तो तमर घटा ना होय। तमे मोर भाजी ना जेते बेले जह मजा ही गला परे मुई तमर अंटा के धरने टिके कुदकुदे देनी ये मां को हंसी देखो बासन हंसी ये बासन हंसी जा देखो ঘরু ঘটাকে আওয়াজ নি বাহার आवाज चिनी जाए আর আওয়াজ ভাল্লা হা 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 করি করি হসবা ভুয়াসান টুকেল গুটে কে নর সুরপ নখাটে নি বলো अच्छा 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 ইয়াদে বলো তুমি কাম বলো का मैंने নাম তোমার চন্দ্রসেনা গোপপুরা ঘর গায়ে চোরা কারবার আরে গায়ে ছাড়ি করে ঘুষরি বি চোরানি ই গার গতিয়া ঘর হলিয়া বি রইনি কার ধান বি কাটিগনি ম্যাট বি বুইগনি ই গার বন্ধর পানি কে যদি জুয়ে বি লেছে पानी जोले छलो আরু हां মুই তো খারাপ কাম নি করবা हाँ আরে মোর বাহার ধর্মে ই গার আইয়া মন কো मां गो तार बॉडी देखो खाली मांस আছে বডি রে হাড় বলবার জিনিস নেই আগো ও ইটা বডি কিটা বডি ইটা বলি এ মা মোর বাহার ধর্মে ই মেহাজি মনে কেড়ে কেড়ে পাট শাড়ি মনে পিঁধিছন দেখো ঘন্টা কো গুটে গুটে বদলৌছন বেকে কেড়ে কেড়ে হার মনে কেছিছন যে দেখো এসি কোয়ার্টার থি জার্সি গা বাগি রহুছন চার কোন के चारटा फोटा টিভি লগে দেছন মতে ফেন বানুছন সুনগর আদে সুন গাড়ি খেটরা हो कि लेटरा हो एवरेज दो मुनुष मधुआ हो कि गोंझिया हो कुटुंब पोषबार कैपेसिटी तो आमर कैटा उना कन्नी कुछ ना पड़ीछे जुना गला वर्षर 3 पैकेट जुना कथु अच्छे तेल हमर घर कथु बोले एथर तमर एडा मरुडी होइछे धान चलनी पे जे कथु के सीए सीए खाबो तू हमें सिजे करी नी खाऊ नी खत कथु काई करसो नी खाऊ बोले मूड छोटा सो बैल कुछ कुछ हेबा बोली आगो हाँ। जहां ही गला गुड़के क्वेश्चन पाई गला मुई जन प्रश्न पत्रे छे मोर प्रश्न रो उत्तर कह
तापर तुम कष्ट के जीव हेन्ना करमा हाँ। आहा बोले चंद्रसेना सुन रे नबीना जहा पचारिलु तुही आहा बोले चंद्रसेना सुन रे नबीना जहा पचारिलु तुही भाव अर्थ ज्ञान सुन तु पुराण आहा भाव अर्थ ज्ञान सुन तु पुराण बुझाई देवी सुचिते सजनी गो शुणु थाव कन्न पथे तुम सत्य जुगर जन्म हाँ सत्य जुगरे मो नाम मनु ऋषि सत्य जुगरे मो नाम मनु ऋषि पिता मोर ब्रह्मा माता सावित्री पिता मोर ब्रह्मा माता सावित्री भौणी नाम कुंतला रे सजनी ए ओटे पथर शिला जुगरे तुमर बापा थिले ब्रह्मा बेस तुमर मां थिले सावित्री हाँ। तुमर ना थिला मनु ऋषि तुमर भणी कुंतला आकार बद्रिका धाम थिला बेस बेस ये गला सत्य जुगर जन्म हाँ। आसी गला तुमर त्रेतया जुगर जन्म हाँ त्रेतया जुगरे मो नाम हनुमान त्रेतया जुगरे मो नाम हनुमान पिता मोर पवन माता मोरंजना पिता मोर पवन माता मोरंजना भौणी नाम त्रिजटा रे सजनी अशोक वन जुगी लागो सीता सेवा करूथिला त्रेतया जुगरे ताकर बापा थिले पवन मां थिले अंजना तांकर ना थिला हनुमान अच्छा। जदि भी हनुमान के जन्म नहीं थिलो कार भक्त गिरी थिलो मुई श्री राम प्रभुंकर भक्त होई करी थिनी गो राधे राम महाप्रभुंकर भक्त गिरी थिलो सदा सर्वदा राम महाप्रभुंकर सेवा करथलो बेस बेस क्षण मात्र भिन्न भिन्न नि थे हेई थिनी थोरे केते बेले जेते बेले लखन शक्तिवेद हेइथिला मुई जेते बेले गंधमार्दन पर्वत के विशल्य करणी नै जैथिनी से समिया थी राम महाप्रभु संगे भिन्न भिन्न होइथिनी गो राधे सदा सर्वदा राम महाप्रभुंकर पाखे थई गिरी राम महाप्रभुंकर सेवा करथलो अच्छा ए विपरीत मोर कथा मानो ए विपरीत मोर कथा मानो किए कहिब रे धन विपरीत मोर कथा मानो जदि भी हनुमान आकर राम महाप्रभुंकर भक्त गिरी थिले मोर प्रश्न होचे मामू आग सुना को सुनारी नेला एमा सुना को सुनारी नेला सुना बने न पारिला माय सुना बने न पारिला नहीं जारो देखो ये मकान नहीं जारो देखो सुना पिंधि चिरे धन विपरीत मोर कथा मानो सुना को सुनारी नेला अच्छा सुना मने न पारिला कानो नहीं जहार देखो सुना पिनी चिरे धन जदि मोर प्रश्न उत्तर कहबो तापर विश्वास करमी जे एक्चुअली राम महाप्रभुंकर भक्त हनुमान बोली करी तुमे कहीं भकुआ नहीं बने पारलो जेटा हमर ई गां के भकुआ बनै छगे ठीके सुनो हां ऊपर बहाल के भकुआ बनाबा नहीं आसबार काना से किछि नहीं करबार तल किछि नहीं करबार अच्छा अच्छा खाली ऊपर बाहर रो आज्ञा माने किबा जेन गां पब्लिक पाली पब्लिक रो आइछन आज्ञा माने मत 10 रु 15 मिनट मात्र ओनली 15 मिनट इन यार के जदि आज्ञा माने 15 मिनट टाइम देबे 15 मिनट जदि टाइम दउछन मते आके आके काना करू छ खाली देखो वर्तमान काना हो छै जे देखो ये वर्तमान काना हेबा जे देखो वर्तमान का करबो वर्तमान का करमी
କାଣା କରବ ସେ କାଣା କରମି କାଣା କରବ କାଣା କରମି নি বলবো হয়, 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 ইনে নি পারলে হেলে কাহেলা বস গাড়ি দি বসি যোথ বলে ঢেল গুটে লগড়ে দেবার লুক মুই অবধানে যেন কথাটে পতরেছন আমার রাধা ঘরে ইনর আগিয়া মানে জানি করি মা বুহান সমস্ত জানছন ছুয়া পিলা মোলা হজলা লোক মানে বে জানছন ই প্রশ্নর উত্তর মলা লোক জানছ মশান পদাকে যাগিরি পচরাবা বলে মশান মানে উত্তর দেবে হেতে দূর তক নি যন তার উত্তর তুমি কাଣା কই দেখ শুনবো হ্যাঁ সোনা কো সোনারি নেলা সোনা বনে ন পারিলা সোনারির অবস্থা কেনতা হিদিলা কহ কেনতা হইতে সোনারে মরি গলা যে সোনা নে বনে পারলা কান নাহি যাহার দেখো সোনা পিন্ধি ঝিরে ধন কার কান নে ন যে কহ কাহার কানে ন চেরে মেনকর কানে ন কঢ়া গুটে গুটে আছে মানে সোনা পিনি ছ তোমার বনপড়া ভূতের বাহাল ডিফেন্স এরিয়া রে চেরে মানে সোনা পিনথুবে আমরি উপর বাহাল দুর্গা এরিয়া রে মনুষ্য লোক মানে সোনা পিনছন অবধানে হয় আর গুটে কথা রাধা ঘরে কহুছন কানা মতে রঙ ঢঙ্গ গা চড়ুয়া কাଣା বলথুলে হ্যাঁ। সোনাগো রাধে সোনা মুই তো সেটা খারাপ নি ভাববা নিজর নাকট চেপটি থিবা ই দর্পণর নিন্দা কাঁ করে দেব হ্যাঁ ই লিম ছালিকে তো উস বলি পিব অটোমেটিক পিতা একা করে ব্যাস। হে গিনাকে চাবলে কম বাগে বাবুরে এটা গিনা চাবুছে হ্যাঁ গিনা চাবুছে কাণ আছে বলছো কাণ আছে আরে পাঠ পড়লে কা করবো হৃদয় জ্ঞান থিলে তো হ্যাঁ। জমিন কমালে কা করবো হাতে বিহন থিলে তো ব্যাস, বলছো। ব্যাস। তাহলে ত্রেতয়া যুগর সোনার সোনারি কেন্দ্র যে চিহ্ন আচ্ছা ত্রেতয়া যুগর সোনা কেনটা ত্রেতয়া যুগর সোনা হচ্ছেন সীতা মাতা কাহিଁକି ସୀତା ମାତାକେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସମନ୍ନର ସୀତା ବୋଲି କହିଲେ সোনার দেহরে যেটা লোহা তম্বা কষা পিতল মিশাই দেব নিহারে পকাই দেব পুড়াই দেব হ্যাঁ। সোনাটা সোনা হই আসি পিতলটা পিতল হই আসি হ্যাঁ। কোনসি কলঙ্ক নি রহে কি কোনসি দাগ নি রহে হ্যাঁ। হেনতা সতী শিরোমণি সীতা মাতাঙ্কর দেহরে বি কোনসি কলঙ্ক নি থাকি কোনসি দাগ নি থাকি ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଉପାଧି ନାମ ଦେଇଥିଲେ সুবর্ণর সীতা বলি কইতিলে ତ ସୁନାରୀ କାହାକେ କହିଥିଲେ সোনারি কইতিলে লঙ্কাগড় রাবণ কে কইতিলে ଟିକେ ଶୁଣ ସୀତା ମାତାକେ ତ ଉପାଧି ନାମ ଦେଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ସୀତା ବୋଲି ମୋର ମନ ଦୁଃଖ ନାଇଁ ନ আচ্ছা আচ্ছা ବହୁତ ଖୁସ হ্যাঁ ଯେହେତୁ ସତୀ ଶିରୋମଣୀ ସୀତା ତ ରାବଣ କେ କାହିଁକି ସୁନାରୀ ପଦ ଦେଲେ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ କାହିଁକି ব্রহ্মাঙ্ক ঠারু বর পাইতিলে গো রাধে କିଏ ରାବଣ হ ରାବণ ରାବଣ ଏକା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପାଇଥିଲେ ନା ଦୁନିଆରେ କିଏ କିଏ ବି ବର ପାଇଥିଲେ তিন জন পাইতিলে କିଏ ତିନି ଜଣ রাবণ বিভীষণ কুম্ভকর্ণ পারেগে তিনি ভাই তপস্যারে মগ্ন থিলে ତିନି ଭାଇ যেতেবেলে তপস্যা করুলে ହଁ স্বর্গ মর্ত্য পাতাল তিনি পুর টলমল হয়ে গলা গো রাধে ହଁ ব্রহ্মা মধ্য যোগ ধ্যাନରେ বসিଥିଲେ তাঙ্কর আসন মধ্য টলমল ଓ হয়ে ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆସନ ଯେତେବେଳେ ଟଳମଳ ହେଇଯାଇଛି বিপদে পড়িগলারে কেন ঠান্ডা বইলে হ্যাঁ। আর চতুর্মুখা ব্রহ্মা কানে করଥିଲେ চারিদিকে গুটে গুটে মুহুকে লমাই ଦେଇଥିଲେ ଦେଖିଦେଲେ যেতেবেলে দেখিছন কানা হয়েছে হ্যাঁ। তিনি ভাই জাগির তপস্যারে মগ্ন ଯେତେବେଳେ তপস্যাରେ ଅଛନ୍ হঠাৎ পৌঁছি যালে ব্রহ্মা পছে আর কাঁ বিপদ পড়ি যা বলি আর কাঁ কলে জানিছ হ্যাঁ। রাবণর পাখে গলে আর তুই কাঁ বটটা মাগুছু মাগরে বাবু রাবণ ତ ରାବଣ କାଁ ବର ମାଗିଥିଲେ মতে সোনা বটটা দিও প্রভু সোনা বটটা প্রদান কর বলে ବ୍ରହ୍ମା କାଁ ବୋଲେ তথাস্তু তুই পাইগলু বলে হ্যাঁ। ই সমিয়াদি গোটে বড় ঘটনা ঘটিগলা বিপদ পড়িগলা କାଁ ବିପଦ ପଡିଲା বিভীষণ আর কুম্ভকর্ণ বি যেন তপস্যারে মগ্ন থিলে হ্যাঁ। তাঙ্কর বি তপস্যা ভগ্ন হয়েগলা ই মনে বি আমি বি সোনা বর পাইগলু বলে ତିନି ଭାଇ ଯାକ ଗୋଟେ ବରକେ ପାଇଲେ তিনি ভাই জাগির ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ରାବଣକେ ସୁନା ବର ଦେଇଦେଲେ হ্যাঁ। ରାବଣ କାଣା କାଣା କରିଥିଲେ কানা করিଥିଲେ যাহি সোনা তো তাহি রাবণ হ্যাঁ। সোনা সোনা থি স্বর্ণময় লঙ্কা বনেছিলে সোনার রাজগাদি বনেছিলে সোনার সিংহাসন বনেছিলে সোনার গেট বনেছিলে সোনা সোনারে সব কিছু করিଥିଲେ ରାବଣ କାଣା କରି ନି ପାରିଲେ କହିପାରବ দুইটা জিনিস করি নি পারলে କାଣା କରି ନି ପାରିଲେ সোনার সিঁড়ি সড়কে বনাই নি পারলে আর সোনার সেন্ট মহাপ্রভু ভগবানকে দেই নি পারলে ଓ ରାବଣ ଭାବିଥିଲେ ମୁଇଁ ଜୀବନରେ ଯଦି ବଞ୍ଚିଥିମି ଦିନେ ନା ଦିନେ ସୁନାର ସିଡ଼ି ସରକକେ ବାନ୍ଧମି ବେଶ। ଏବଂ ସୁନାର ସେଣ୍ଟଟା ମହାପ୍ରଭୁକୁ ଦେମି ବୋଲି হ্যাঁ সোনার ধূপখাড়ি বনেছিলে গো ଧୋଖାଡ଼ି ବନେଇଥିଲେ ବେଲେ କାଁ ସେ ମହାପ୍ରଭୁକୁ ନି ଦେଲେ কাঁ সে নি দেই পারলে বলে নি কুহলিলা জি হটা কহিলিবা ଆପରେ ଭକୁଆ ସୁନାରଟା ମାନେ କୁହିଲିବା କାଁ তি লাগি তো দেই নি পারলে ସେ ବରକେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ବିଭୀଷଣ କାଣା ବୋଇଲେ টিকে বিপরীত বুঝিছিলে ବିପରୀତ ମାନେ উল্টিয়া শুনা বলে মতে নাই শুইবু বলি ব্রহ্মা বর দেইছন বলে আর বিভীষণ যেতে দিন পর্যন্ত জীবନରେ বଞ୍ଚିଥିଲେ সে কেভে নি শুইলে ବିଭୀଷଣ ଜିତିବାର ତକ ସେ କେବେ ନେଇ ଶୁଇ ହଁ। ସେ ବରକେ ତାଙ୍କର ଭାଇ କୁମକର୍ଣ୍ଣ କାଣା କହିଲେ ডবল বিপরীত ଡବଲ ବେଲେ ডবল উল্টিয়া কাଣା? শুনা বলে মতে শুই থান বলি ব্রহ্মা বর দেইছন বলে আর কুম্ভকর্ণ সদা সর্বদা হি শুই থন রাতে বরসটাকে ধরে চেতুথুলি ରାମାୟଣ ପ୍ରମାଣ করছে বেশ আচ্ছা আচ্ছা পঞ্চবটি বনরু সীতা মাতাকে রাবণ অপহরণ করে নেলে সৎ সৎ। কিন্তু সীতা মাতার সঙ্গে ঘর সংসার করে পারলে হ্যাঁ। সীতা মাতাকে উপভোগ করে পারলে না কোনসি জিনিস তৈয়ার করে পারলে ସୀତାମାତାଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରକା କରି ନି ପାରେ সোনা কো সোনারি নেলা সোনা বনাই ন পারিলা କାନ ନାହିଁ ଯାହାର ଦେଖ ସୁନା ପିନ୍ଧିଛି ରେ ଧନ রাবণর গুটে বন থিলা ତାର ନା অশোক কানন ଅଶୋକ କାନନ বেশ অশোক বনর কানা কান থিলা ভে ହଁ ରାମାୟଣ ତ ରାମାୟଣ କହୁଛି ଯେ রামায়ণ থি আছে আগে ରାମାୟଣରେ ଅଛେ ପରେ ଏଇଟା ରାମାୟଣରୁ କହୁଛୁ ହଁ 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 ଠିକ 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 ଅଛି ତ ଉପର ବାହାଲର ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କୁ ଜୁହାର କରି କରି କହୁଛେ ମା ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର କରୁଛେ ଏବେ ପରେ ଏଇଟା କେତେ ମାସ ଆଗରୁ ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଆଜ୍ଞା ଘରେ ତ ବିପିନ ଜାଲକେନ୍ ଥିଲେ
বর্তমান আজ দুর্গা পূজা করছন মোর সতীঘাট পাটি গেছন জোহার করি করি কহছে ইনি আড়কে আপন মানে ডন নি ডাকবে কানে হেলা জিনি ডাকবে হ্যাঁ प्रोग्राम कैंसिल कर देबे 2 पैसा नौ छ बुकी मार छे तुमको ক্যান্সেল নি করন हां ই জায়গায় ডন নি করি গুটে গুটে প্রবচন করবার আর बढ़िया हवा আর সে প্রবচন কে করবা জানছ কে? আজ্ঞা মানে নি ডাকলে भी মোর তরফ ইনভাইট করবি আপনি জায়গাকে আসবা টিকে প্রবচন দেবি तुम्हें डाकले पैसा ने मैं आइया माने मिस कॉल मारले भी नोर दिया मैं जान छ कि नहीं কানে তুমি পহলে কানে কহলো পহলে का बोई नहीं তুমি কাই বইল হয় গো রাবণ পরে সীতা মাতাকে নেগিরি অশোকনে রখিছিলে হই ব্রহ্মাঙ্গর ঠাରୁ ସୁନା ବର পেଥିଲେ যদি ব্রহ্মাঙ্গর ଠାରୁ ସୁନା ବର পেଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଲଙ୍କା ବନିଥିଲେ କାହିଁକି ସୀତା ମାତାକେ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ଗସ୍ତଲେ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ ରାବଣ ସୁନାର ଘରେ କାହିଁକି ନି ଭରଲେ ଆଉ ସୁନାର ତାଲା 10ଟା ନି मारले तमर माइंड मुना काम कर छे कि मुड़ मुड़ा बोल छे काहे अरे कार में हजी के इच्छा लागला 3 बिल्डिंग भी बनाला 3 बिल्डिंग ऊपरे रखला के भीतरे रखला के पुलिया तले रखु छे काटा घर बखरे भी होचे के इंदिरावास पैसे रखी छे हैं हे रावण हेने रखला के नहीं रखला मोर बुआर का बोला नहीं नहीं सुनार घर पर बनेଥିଲେ बेस काहे जे सीता माताके सुनार घरे नी रखले काहेकि नेगिरी गुटे गस्तले माकिना टुगल गुटे हरान करथुले तार गुटे कथा अछि गो राधे का कथा घर करी छे ऊंचा और घर के देखले छुचा बोलसो हां स्वर्णमय लंका बनेथिले सत किंतु रावणर घरे चारटा जिनिस नि थाई काना चट्टा नी थे सत्य शांति दया क्षमा चारटा जिनिस नि थाई काना थिला खाली कलह हां गाली गुलमाल मार मर्दन कथा के बोलछे याडा गनी जे 3 लोग के पिटी दै छे के बोलछे याडा गनी जे 5 लोग के चिरी दै छे के बोलछे याडा गनी जे कारलाइन के धरि धरि घिची आनु छे एंता खदगदा बागीर जगह रे जो धरि सती शिरोमणि सीता माता के रखी दिते गुटे अभिशाप देथिले तो रावण जली पुडी करी भस्म हे जिथिते ओ सत्य लगी बोली करी तेने ने रखी करी अशोक बने रखी दिले अच्छा 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 आगो खाली पुराण कहले नि होय हमें जाल लगी एई छा हां दुर्गा मांकर लगी हां किंतु तांकर तो आज बड़ पर्व दिन दे बोलो हां किंतु देवी दुर्गांकर जे गुटे कथा आज कर लगी देखो आज्ञा माने मां बहन छुआ पिला नु केते केचकेचा गोदाने भी बसिछन हां कोनोसी विपद आपद नहीं पड़बा कोनोसी दुर्घटना नहीं घटबा काहा के चाटी मकरा सुदा नहीं चाबबे हां सेति लगी देवी दुर्गांकर नारे गुटे डाल खाई देगो तांग मांकर नारे गाबो ओबर जबड़ नहीं करे ओ दुर्गा मानकर प्रिय जिनिस होचे डाल खाई बेस तो दुर्गा पूजा उपलक्षे जेहेतु आइछो हां तो दुर्गांकर नारे गुटे डाल खाई देगे मा ए पट्टू से पट्टू नहीं होतबा नहीं होतबा मामू हां गोटा के थोड़ा डाल खाई देगे गाय मा दुर्गांकर नारे जे तू दुर्गा पूजा रे आइछो डाल खाई रे